Hi guys, so it's Modern Pamana again. So sa episode 1 na to, so nag-open tag kuan adventure on Camis Island. So wala na ko nakuha akong kuan, akong gusto. Si Inil na mangga or si Nami ba. So this time mag-open tag other booster box again. Yun, booster box. So hopefully makuha na to si Inil at saka si Nami nga nga box, okay? So let's go. Open na to. Open. Punta, makakuha na tagkuan ka ng hidden pamana para sa itong mga anak. Hi. Let's go. Tap. Okay. Okay na punta. Yun. So, this is sa one booster box na siya 24 ka packs. 24 packs. Okay. Let's go. Open na to. So, pack number 1. Hopefully, naadre. Pack number 1. First pack magic. So, result siya open. Gunting na lang nako. Okay. First pack magic. First pack magic. Hoy. Let's go. La. La. Okay. First pack magic. Hoy. Isang life. Life na lupi and rare na ores. Uy. Yun, no? Nico Robin. Okay, wala. Walang hit. Okay, another pack ulit. Another pack. Sana naman magbigay this time. Wala. Wala. Okay. Frankie. Django, Hiso, oops, ang rare. Arlong, this one is ang rare. Sanji, okay. Wala. Another pack. Uy, merong nagparamdam. Andyan ka na naman. Di ko malimutan. Oops, sino yon? May sumisilip. Let's see. Tama ko ata God pack tali guys. God pack. Sabu. Lupi again. Isang Lupi. Okay, this one is 15. Where? Wala pa rin guys. No hit pa rin. No hit. Ano naman? Oy, may gold na sumisilip. May gold na sumisilip. Diyan ka na naman. Di ko may... Oy! Where? Ha? Sino kaya? SR. Isang SR. SR? May SR guys. SR. Sino to? Uy, Runowa Zoro. Zoro. Okay. Meron ako isa nito. Okay. Another pack. Sana naman. Wala. Zoro.
Oops. Wala pa rin, guys. Ano sa pinakailalom, be? Sa ilalom daw pinakwaon, be. Sinasa pinakailalom. Wala. Wala. Uy. Hatag-hatag pud mo. Uy. Oops. Das. Wala pa rin, guys. Anong nangyari? Oy, ano yon? Black. May black na nagparamdam. Okay. I think isang Dawn card. Dawn card. Oy, isang life. Pero hindi foil. Isang rare. Si Bonnie at saka isang rare. Then, isang Dawn card. Yun, meron ako nito. Nice, nice, nice. It's a nice card, guys. Pero, naanak ko ato. Hopefully, magparamdam. Naanak ko ato eh. I'm looking for something. Something. Isang SR. Inil! Oy! Akala ko yun na. Akala ko yung manga na. Okay, anyway, this is hit pa rin, pero hinanap ko yung manga eh. So, it's up. Open another pack. Kaya na ako, abin ako. Ito ng manga, guys. Manga. Manga. Okay, wala. Isa naman eh. Naman sila nagapanghatag. Ano mo? Sanji. Wala, Japon, guys. Kahit nami lang man. Wala. Uy. Hindi na ako na-excite sa inyo, ha. Magapang broke. Grabe. Wala, Japon. Hindi na kayo nakaka-excite. Alam nyo ba yon? Hindi na kayo nakaka-excite kasi hindi kayo nagbibigay. So, ako nang ginapaspasan. Kay, hindi mo nagapanghatag eh. Hoy. Wala. Saan naman eh? Wala. Wala. Pinapaspasan ako kay ano. Hindi mo nagapanghatag. Hindi kayo nakaka-excite. Arlong. Wala, Japon. Saan naman mo? Taghatagpod mo. Isang SR. Sino to?
Si wiper pa rin. Nakuha ni. Wala, dyan. Yun sila nagkapanghata, guys. Saan naman ni? Wala na. Nakawalaga na. Ay nga no. Di mo nagapanghatag. Tagay kong grason. Para na ko'y gana. Nami. SR Nami. Ito na ba yun? Nami. 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 Uy! Sayang. Anyway, check na ako ni. Pila ni. Pila. Nami na SR. Check na ko. Basin na good price na good price. OP15-086. So yun, 135 lang, 135. So anyway, for keep. Sabi na ko, mo na itong Nami ako ginapangita. Okay. So, paminaw na ko, murag dool na ta. Dool na ta, dool. Dool na ta. Dool. Isang life. Then this is... Oh my God, SEC! Okay, EB04. And who's this one? This is... Oops. Uy, Monkey D. Luffy ulit. Una to! Hoy! Luffy! Ang ganda! So, check na to ang price. Nice! Woo! Oh my God! Let's check the price, guys. Pila ne? EB04-061. Okay, not bad. Not bad. The price is 541 pesos, guys. The English version, 541. Okay. Good to hold, good to hold. So, I think, hapit na jud ta. Okay, I think, hapit na jud ko sa akong ginapangita. Sana naman. Wala na. Pas na kayo, guys. Uy, isang foil, oh. Wait lang ha, check na kung price ani. Okay, other one, then this one. Monkey D. Luffy, 015. Foil nga eh. Wait lang ha, check ko lang ang price. Ano? Okay, not bad. 296. 296 for this card. Okay. So, I think, kita mo walang pag-asa. Okay. Kita mo walang pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Okay. Ito. Okay, wala. Wala. Sabi, pas-pas na kayo, guys. Hoy, isang SR. Sino to? Is blue. Oops. Si Jin.
Okay, not bad. Another hit. Pero, for sure, barato ra ni guys. Okay, last 5 packs, okay? Last 5 packs magic sana. Tana akong ginapangita dere. Ya, pas-pas kayo, di ba? Sang rare, Yusop. Oy! Oy! Ano to? Bro, rare na may star. Sino kaya to? This is Straw Hat Crew. Monkey D. Luffy. Yun. Okay, I will check this price. Pila ni? 015-092. English. Monkey D. Luffy. GP. Yun, not bad. Not bad. So this one is 2,100 pesos guys. For this card is 2,100 pesos. Pero mas mahal siya sa Japan. Japan version. This is in English. So not bad, not bad. Another hit. So hopefully, paduol ako guys. Paduol lang paduol. Hopefully na ano. Paduol ako. Ay! Sayang. Oh, si Inil. Sayang, guys. Pero hindi niya, dili ka na Inil ang ginapangita. Nami. Ang siksi mo talaga, Nami. Uy! Nice! Pila kayo ni check sa ako, guys, ha? I think barato ra ni. So, ayun na. For keep na lang yan. For keep. Siksi mo talaga, Nami. Wala. Life. Then. Oy! May sumisilip ulit! Let's go! Dahil kanina! This is Life with Star. Oh my God! Sino to? Dress Rosa. Then, sino kaya to? Ito na. Rebecca! Oh my God! Ang ganda! My God! Uy! Excuse me. Check na to ang price. Check na to ang price, guys. 015-039. Pila. Okay. Okay, not bad. Price for this one is 1,603 pesos, guys. Okay, not bad. Okay, syempre, hold lang tayo, guys. Ang ganda ng card. Okay, last two. Grabe, daming hits ngayon, ha. Daming hits. Thank you, Lord. Okay, last 2 packs. Go. Ta na apa? SR. Yun. Scooby. Ang cute mo, Kobe. Last pack magic. Unta na ah. Last pack magic, guys. Unta manghatag. Okay. Isang SR.
Sino to? Disrosa pa rin. Sabu. Okay, not bad. Nice, nice, nice. Ang daming hit. Check lang ako ni guys, si Sabu. $0.15, $0.46. Okay, not bad. So, ngayon, daming hit guys, daming hit. Grabe. Nice, 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 nice. Check na ako ha, check na ako kung mga hit. Okay, Zoro. Wiper na nakuha ni. Yun, no? Nami! Ganda ni Nami, guys. Sexy mo talaga, Nami. Nami. Sabu. Si Kobe. Yun, no? Grabe, naisa ni, oy. Yun, si Rebecca. Then, si Monkey D. Luffy. Si Jean. Si Luffy ulit. Don, isang Don card na Luffy, then isang Don card na Luffy, then this one. Yun, no? Nice, nice. Good for hold, guys.